Beliau, sedikit tentang beliau. Beliau salah satu daripada murid Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, yang mana beliau juga di Darul Mustafa selama 7 tahun lamanya. Dan beliau mengambil ilmu qiraat 7, qiraat 7, ilmu Al-Quran, qiraat 7. Jadi beliau menguasai bacaan Al-Quran, qiraat yang 7 itu. Dan beliau pula pernah menuntut ilmu di Rubat Karim pimpinan Habib Saleh Asy-Syadzili semasa beliau masih hidup. Beliau tinggal di Syihir, yaitu di Syihir di kota Hadramaut. Dan beliau sekarang mengajar di Yayasan Restu Shah Alam yang ada di Malaysia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dapat berziarah kepada kita, silaturahmi kepada kita. Jadi di dalam kesempatan yang mulia ini mungkin kita akan mendengar nasihat mau'izah hasanah daripada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau sampai ke hati kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau jadi manfaat di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, hingga sanggup kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan ini pula guru kita, Guru Ahmad Maliki berudzur, beliau tidak dapat hadir di malam ini karena beliau ada kegiatan ziarah. Jadi beliau berudzur tidak bisa hadir di malam ini. Jadi mungkin langsung kita mempersingkat waktu. Kita persilahkan kepada Syekh Ahmad bin Salim. Beliau ingin menyambung daripada hadis yang ada kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi ila an qala Anas radhiyallahu anhu qala kana Mu'adz radif Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ar-rahli faqala ya Mu'adz bin Jabal qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu ta'ala 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nas fayastabshirun. Qala idzan yattakilu wa akhbara biha Mu'adz inda mauti ta'athuman. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim radhiyallahu anha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haqqi fahal 'ala al-mar'ati min ghusl idha ihtamalat faqala an-nabiy idha ihtalamat faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha ra'atil ma'a فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تربت يمين فبما يشبهها ولدها.
وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال يا رسول الله فقال رسول صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل النجد من القرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شاء الله. صلي وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمعنا الكلام فيما رواه هذا الحديث العظيم عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا معاذ. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang mulia ini kita telah mendengar daripada cerita Sayyidina Mu'adz dari yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala kana Mu'adzan radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rahli. Di sini menyebutkan bahwasanya adalah Sayyidina Mu'adz teman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan. Ay annahu kana rakiban khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu teman perjalanan yang mana beliau berada langsung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita boncengan. Fahada fihi ta'ziman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa min adabihi wa khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'amulihi ma'as sahabah. Ini adalah salah satu sifat yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dengan memuliakannya, dengan rendah hati kepada mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu kana sallallahu alaihi wasallam yarkabu al-ba'ira wa kana sayyidina Mu'adz khalfahu. Wa qila annahu kana rakiban 'ala al-himar wa sayyidina Mu'adz khalfahu. Disebutkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggangi seekor unta dan Sayyidina Mu'adz berada di belakangnya. Dan Nabi pun pernah mengendarai akan binatang himar, antara kuda lawan tegak halus daripada kuda, dan Sayyidina Mu'adz pun berada di belakang Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz bin Jabal. Qala Sayyidina Mu'adz labbaik ya Rasulullah. Berkatalah Nabi kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal. Berkata Sayyidina Mu'adz, labbaik ya Rasulullah, inggih pun, ada apa wahai Rasulullah? Labbaik yani an yujib an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi akthar min marrah. Na'am, marhaba, labbaik, labbaik ya Rasulullah. Sampai Nabi itu memanggil Sayyidina Mu'adz berulang kali hingga Sayyidina Mu'adz menyebut bahwasanya inggih pun, ada apa, kenapa wahai Rasulullah? لبيك وسعديك أي يطلق لبيك وسعديك فيها تكرار أي إسعاد بعد إسعاد بعد إسعاد. Itu adalah pengulangan yang mana pengulangan tersebut menunjukkan atas tunduknya Sayyidina Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فرددها سيدنا معاذ 3 مرات. Sampai Sayyidina Mu'adz mengulanginya 3 kali. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ وهذه خصوصية. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الصحابة ببعض الأحاديث. Ini adalah khususiat daripada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sebagian hadis beliau dengan para sahabatnya. وأحيانا يوصي بعض الصحابة إما أن تكون خاصة له ثم بعد ذلك يعممها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Kadang-kadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan wasiat beliau kepada salah satu seorang sahabatnya khusus di masa hidupnya, kemudian diumumkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tidaklah daripada seorang pun yang mana dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sidqan min qalbi, yaitu membenarkan daripada hatinya, yakin daripada hatinya, terkecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan akan atas itu seseorang masuk ke dalam api neraka. أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صدقا من قلبه. Nabi menyebutkan bahwasanya bersaksinya seseorang tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, mensyaratkan Nabi apa syaratnya, bahwasanya orang itu sidqan min qalbihi, yakin membenarkan daripada hatinya. ولذلك ليخرج المنافقين المذبذبين الذين ساعة بساعة فلا يدخلون في هذا الحديث. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasukkan orang-orang yang munafik, yang mana mereka mungkin dari lisannya menyebutkan kalimat syahadat, akan tetapi hatinya mengingkari dari demikian itu. والشهادة باللفظ أي باللسان واعتقادا بالقلب. Bahwasanya penyebutan syahadat dengan lisan itu harus dengan di hati, dari hati. صدقا من قلبه خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. Bahwasanya kalimat syahadat tersebut harus diyakini dan dibenarkan daripada lubuk hatinya. فجميع من أتى بالشهادتين أي أنه كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يدخله الله النار الجنة أو لا يدخله الله سبحانه وتعالى النار فيدخله الجنة لأنه نطق بالشهادتين. Dan bahwasanya barang siapa yang menyebutkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang tersebut ke dalam api nerakanya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. والمراد كما قال العلماء أي أنه لا يكون مخلدا في النار. Yang dimaksud adalah tidak masuk ke dalam api neraka, yakni tidak kekal di dalam api neraka. فلا أصل الدخول وقد يدخل بعض الناس من المسلمين إلى النار ولكن لا يخلدون فيها. Tidaklah masuk, kadang-kadang masuk seseorang mukmin, seorang muslim ke dalam api neraka, akan tetapi tidak kekal dia di neraka. فهو هذا هو الغالب أن المسلم إذا عبد الله سبحانه وتعالى وقام بما أمر الله وأطاعه وابتعد عن معاصيه أدخله الله الجنة. Ini adalah yang kebiasaan daripada kita orang muslim, yang mana apabila dia memperbuat apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. فقال يا رسول الله قال سيدنا معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر به الناس، يريد أن يبشر به الناس، هذا حديث عظيم. Kemudian Sayyidina Mu'adz berkata kepada baginda Rasul, apa ujar Sayyidina Mu'adz, wahai Rasulullah, apakah ulun kabarkan kepada manusia dengan kabar tersebut sebagai kabar gembira yang mana mereka senang dengan hadis tersebut? فهذا فيه إشارة على أن الإنسان ينشر الخير.
Di sini menyebutkan bahwasannya selayaknya bagi kita untuk menyebarkan kebaikan. فكل خير سمعته انشره فيكون نفعا للناس. Tiap-tiap kebaikan hendaklah kita sebarkan karena demikian itu menjadi manfaat bagi manusia. ولكن بعد أن تتأكد من الخبر. Akan tetapi setelah engkau yakin daripada kabar tersebut dengan kebenarannya, فربما الإنسان أحيانا في هذا الوقت يكون عنده نية صالحة أن ينشر الخير، خصوصا ما يراه اليوم في شبكة التواصل مثل الواتساب أو الفيسبوك أو غيره، يرى فيها بعض الأشياء التي يحب أن ينشرها إلى الغير. Banyak daripada kita yang senang dia membagikan akan kebaikan, sama itu mungkin daripada WhatsApp atau Facebook atau Instagram, apapun daripada medsos, media sosial, dia senang membagikan kebaikan. Akan tetapi dia harus mengetahui dari mana asal kabar tersebut. فإذا كان وإن كان خيرا إلا لابد عليه أن يتأكد أول من الخبر. Apabila itu adalah suatu kebaikan, maka hendaklah dia meyakini, meneliti, menelusuri apakah kabar tersebut benar atau tidak. فلا يستعجل في نشر الخبر. Tidaklah dia tergesa-gesa di dalam menyebarkan suatu cerita ataupun kabar. نعم. فيكون بعد ذلك ربما يضر الغير وهو لا يشعر. Bahkan kadang-kadang cerita tersebut, kabar tersebut kita menyangka kebaikan, akan tetapi itu bisa memudaratkan kepada yang lain. وبالمقابل أهل الشر والعياذ بالله. Maka jadilah ia orang yang menyebarkan keburukan jadinya. شغله أنه يحب الفتنة ويحب نشر ما يكون عونا للشيطان والعياذ بالله. Maka jadilah ia orang yang mana menyebarkan kejahatan yang sebagai membawa dan menyuruh kepada syaitan. كما أن للخير أعوانا أيضا للشر أعوانا. Sebagaimana di dalam kebaikan ada beberapa golongan sebagai penyuruh, pembantu, penyebar, dan demikian juga daripada keburukan ada yang menyuruh, ada yang menyebarkan. فيكون أحدنا ناشرا للخير بالنية الصالحة والصادقة. Maka hendaklah jadilah kita sebagai orang yang menyebarkan kebaikan dengan niat-niat. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال بشروا ولا تنفروا. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan, berilah kabar gembira, wala tunafiru, janganlah kalian memberi kabar yang membuat jauh. فأراد سيدنا معاذ الرخصة والإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر بهذا الحديث الناس. Di dalam hadis ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal meminta rukhsah, meminta izin kepada Nabi untuk mengkhabarkan daripada hadis tersebut sebagai kabar gembira. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا. Berkata Nabi SAW, kalau begitu para manusia akan menjadi malas, bosan. فإذا لا يعملون الأعمال الصالحة فيقولون خلاص نحن نطقنا بالشهادتين قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يكفي خلاص ما بنعمل شيء من الأعمال الصالحة. Mereka akan menyangka bahwasanya mereka tidak perlu memperbuat amal-amal soleh yang lainnya. Akan tetapi cukup dengan menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka mereka akan menjadi malas dengan beribadah. قالوا ماذا خلاص نحن معنا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أننا سندخل الجنة. Bahwasanya mereka berkata bahwasanya kita telah mendapatkan hadis Nabi SAW. Dengan hadis tersebut, barang siapa yang menyebut kalimat syahadat maka dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. نعم. وهذا أمر حثه النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يجد ويعمل من الأعمال الصالحة حتى يأتي يوم القيامة وعنده من الأعمال العظيمة الكبيرة. Di sini Nabi SAW mendorong kepada kita supaya kita senantiasa beramal saleh
beramal baik supaya kita mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. فأصبح سيدنا معاذ خلاص هذا الحديث لم يخبر به أحد. Dengan begitu ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mu'adz tidak mengkhabarkan kepada siapapun dengan hadis ini. واعتبره خصوصية له رضي الله عنه وأرضاه. Beliau meyakini bahwasanya hadis tersebut khusus untuk beliau semata-mata. ولكن بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي مرضه سيدنا معاذ بن جبل حدث بهذا الحديث. Akan tetapi setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setelah sakitnya Sayyidina Mu'adz, yang mana sakit itu membawa kepada kematiannya, beliau mengkhabarkan dengan ini hadis di akhir hayat beliau. ولذلك قال كما رواه هنا في الحديث قال سمعت يقول سيدنا معاذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلموا به. Bahwasanya di sini Nabi tidak ada melarang Sayyidina Mu'adz untuk menyebarkan hadis ini. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut daripada kita, takut bahwasanya kita akan malas memperbuat suatu ibadah dikarenakan hadis ini. قال وأخبر به معاذا عند موته تأثما، أي عند مرض موته عندما مرض سيدنا معاذ حدث بهذا الحديث. Kemudian Sayyidina Mu'adz menyebutkan akan ini hadis, mengkhabarkan, menceritakan ini hadis ketika hendak wafatnya, karena merasa mungkin di situ terdapat dosa karena tidak menyampaikan. والمعنى معنى تأثما أي خوفا أن يقع في الإثم ممن كتم هذا العلم. Sayyidina Mu'adz menyebutkan akan ini hadis, beliau merasa takut daripada dosa orang-orang yang menyembunyikan akan ilmu, لأنه مأمورا بتبليغ العلم. Karena para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk menyebarkan akan ilmu, menyebarkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعم. وسيدنا معاذ اعتبر ذلك من هذه الناحية حدث به، أي أنه علم مكتوم ينبغي أن نبلغه. Kemudian Sayyidina Mu'adz menyebarkan akan ini hadis, menceritakan ini hadis karena beliau takut tergolong daripada orang-orang yang menyembunyikan akan ilmu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. لكن قال بعض أهل العلم كيف يتكلم سيدنا معاذ وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكلم بهذا الكلام. Dan sebagian para ulama menyebutkan kenapa Sayyidina Mu'adz menyebutkan akan ini hadis. قالوا أنه أيضا أن سيدنا معاذ لبعض الروايات أنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. Dan di sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Sayyidina Mu'adz telah meminta izin kepada Nabi untuk menyampaikan akan hadis tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعم، لأنه ورد أيضا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معه. Dan bahwasanya di riwayat yang lain menyebutkan Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi dan Sayyidina Umar berbincang-bincang menghadiskan akan hadis daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal serupa dengan itu pula. والأصل كما قال العلماء أن هذا الكلام موجود وحاصل، ولكن ينبغي على الإنسان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكله. Bahwasanya hadis ini benar adanya, akan tetapi kita selayaknya sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janganlah kita bermalas-malasan dengan
daripada beribadah. بل يكثر من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. Bahkan kita selayaknya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan. ثم ذكر الحديث الآخر عن أم سلمة. Kemudian setelahnya hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk memperbuat apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. نسأله سبحانه وتعالى أن يبشرنا ببشارة من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kabar gembira dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين. اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا أن ترزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.